današnjoj temi ću vam dati nekoliko iznimnih prirodnih preporuka kako ćete se zaštititi na najbolji prirodni mogući način od nastanka samoga raka ili ne daj Bože onih kancerogenih tvorbi koji nažalost u velikom broju osoba dovodi do onih smrtnih i fatalnih slučajeva. Mislim da veliki broj vas kada malo bolje razmisli shvaćate da osobe nakon 40., 50., 60. godine života su u izuzetnom riziku od nastanka samoga raka, što sva istraživanja pokazuju. Uzroci su različiti od lošeg načina života, loše prehrane, kroničnog stresa, kroničnog nespavanja, prekomjerne tjelesne težine do izuzetno veliki broj problema čak su vezani za genetsku predispoziciju. Ali ono što mi možemo napraviti je preventivno uzimati određene vrste prirodnih supstanci koje znanstvene studije pokazuju da nas upravo mogu štititi od nakupljanja ili nastanka samoga raka. Jer ono što se događa sa samim stanicama raka je da su one uspjele nažalost zaobići nešto što se naziva apoptoza. A apoptoza generalno znači da naše stanice kada normalno žive, oni imaju proces kada nastanu, raste i onda oni odumiru i tako taj ciklus ide u svim normalnim stanicama. Osim kad su u pitanju stanica raka, one su našle načina da zaobiđu to stanično odumiranje i nažalost one kada počnu se manifestirati u organizmu, počnu se nakupljati, rasti i onda stvaraju taj, ajmo tako reći, oksidativni stres i koji potencijal svega toga su nažalost nastanak raznih vrsta raka. Danas su najgore vrste raka rak pluća, kod muškaraca rak dojke kod žena, jako blizu gore vam je specijalno rak debelog crijeva, ali i ostale vrste drugih tumora nažalost su u izuzetno velikom porastu. Međutim, hvala Bogu dragom, postoje veliki broj prirodnih opcija koje mogu nama pomoći. Danas ću vam specijalno reći jednu, a na kraju emisije ću dati još nekoliko za kojima nikad niste čuli, a možete ih prirodno konzumirati specijalno uz dodatke prehrani ili uz pravilne namirnice. Danas ću vam govoriti o jednom od najboljih antioksidanasa koji služi u zaštiti od nastanka raka i nešto što se naziva koenzim Q10. Koenzim Q10 je moćni prirodni antioksidans prisutan u ljudskom organizmu koji ima ulogu u podupiranju enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodan je svakoj ljudskoj stanici za stvaranje energije, a u najvećim koncentracijama prisutan u bubrezima, jetri, srcu i guštoreći. Pohranjen je u mitohondrijima stanica koje se često nazivaju tvornice, zbog čega je uključeno u proizvodnju same energije. I to je ono što morate shvatiti. Koenzim Q10 je dio svake naše stanice. Međutim, mi ovog koenzima Q10 ili prirodnog antioksidansa maksimalno imamo sa 22 ili 23 godine. Kada idemo dalje, 30. 40. godina pa nadalje i još više u poznije godine života, mi izuzetno malo ili sve manje imamo koenzima Q10 u organizmu. I to je jedan od onih razloga zašto osobe nakon 40. 50. 60. godine puno prije oboljevaju od samoga raka, jer nemaju dovoljnu količinu antioksidanasa u tijelu, a koenzim Q10 je ovdje nevjerojatno bitan. I mi kada govorimo o samom koenzimu Q10, možemo reći da bismo održali dovoljnu razinu energije za obavljanje tjelesnih funkcija unutar naših stanica sitne organele zvane mitohondriji uzimaju masnoće i druge hranjivih tvari i pretvaraju ih u upotrebljive izvore energije. Ovaj postupak pretvorbe zahtijeva prisutnost koenzima Q10. I ono što je jako bitno za reći. Puno puta sam rekao, bilo koja bolest i oboljenje u današnjem modernom načinu života je vezano za oksidativni stres. To ono znači kada su naše stanice posljedica oksidacijskih procesa postale izuzetno upalne i tako nastaje između ostalog i stanica raka. I vi kad redovito uzimate koenzim Q10, mi prije svega poništavamo učinak ovih slobodnih radikala iz perspektive stvaranja oksidativnog stresa. Redovito uzimajući koenzim Q10 značajno podržavate funkcioniranje vašeg srca i vaših krvnih žila. Normalizirate funkcioniranje samoga mozga, sprečavate nastanak srčanog i moždanog udara, što je perfektna perspektiva. Koenzim Q10 ima nevjerojatnu mogućnost pojačavanja našega imuniteta, što je izuzetno veliki plus ukoliko se borimo protiv bilo koje druge bolesti i oboljenja. Vi kad uzimate koenzim Q10 poboljšavate vaše oralno zdravlje, apsolutno djelujete iz perspektive protu starenja, uključujući specijalno promjene na samoj koži.
smanjena oštećenja ove kože i znakovi starenja kože kao što su bore i gubitak elastičnosti i tekako možemo si pomoći sa koenzimom Q10. Isto tako štiti naše kognitivno zdravlje i što je još jedna od onih perspektiva izuzetno bitna, vi kada redovito uzimate koenzim Q10, značajno čak poboljšavate plodnost, specijalno u muškaraca, što je nevjerojatan plus iz ove perspektive, i redovito konzumirajući sam koenzim Q10, a apsolutno pomažete u liječenju fibromijalgije, isto tako možete smanjiti glavobolje, kronični umor i smanjujete dakle, loši kolesterol u vašemu tijelu i vašem organizmu. I ono što dakle još bitno za reći, dakle taj koenzim Q10 se smatra prirodnim antioksidansom, jedan od onih boljih prirodnih dakle, zaštitnika od nastanka samoga raka. Vi njega imate u određenom broju namirnica koje možete konzumirati, a namirnice koje su vam bogate sa koenzimom Q10 su specijalno organska govedina hranjena hravom, haringa, organska piletina, kalifornijska pastrva, organski sezam, pistacije, orasi, brokula, karfiol, naranđe, jagode, organska jaja, sardene, skuše i slične vrste perspektiva. I ono što dakle još bitno za reći, vi kada redovito uzimate taj koenzim Q10, ne bi bilo loše ako ga uzimate uz ovakve vrste namirnica ili ako ga koristite uz recimo tablete ili slične vrste dakle, preparata, dakle kao dodaci prehrani, da ga uzimate uz zdrave masnoće. Jer se lijepo otapa u masnoćama, specijalno zdravoga tipa, pa onda konzumirajte uz recimo kao što su sad rekli orašaste plodove sjemenke, međutim recimo organski kokos ili recimo maslinovo ulje, avokado ulje i slične vrste zdravih masnoća recimo može nam pomoći u prirodnoj razgradnji koenzima Q10 u organizmu. Dakle, čim prije ukoliko želite preventivno djelovati ili ukoliko ne daj Bože već imate nekakav oblik raka, koenzim Q10 će vam biti prirodna pomoć. Međutim, postoji još nekoliko izvanrednih dodataka prehrani koje možete koristiti iz perspektive prevencije raka, a to su prije svega kolostrum koji ubrzava oporavak i pojačava imunitet, kiolski češnjak 2 kapsule 3 puta dnevno, melatonin 2 do 3 mg dnevno 2 sata prije spavanja i apsolutno jedan mineral koji se naziva selen 200 mikrograma dnevno, a ne smijete ga uzimati ukoliko imate problema sa srcem, jetrom ili samim bubrezima. I to su prirodne preporuke koje znanstvene studije pokazuju da vam mogu antikancerogeno zapravo pomoći u sprečavanju nastanka raka, što mislim da veliki broj vas itekako treba razmišljati. Rekao sam, specijalno osobe iznad 40. godine pa nadalje vodite računa da uzimate koenzim Q10 ili ostale dodatke prehrani, ali apsolutno morate voditi računa o svome zdravlju. Normalna tjelesna težina, pravilna prehrana, kontrola stresa, gutanje što je manje moguće onih lijekova raznih vrsta, vodite računa o svom zdravlju, vježbanju i onda ćemo na taj način prevenirati izuzetno veliki broj bolesti i oboljenja i specijalno rak, a ovo je jedna od onih super preporuka ovoga tipa.